Kabila. Ay. Ano yung kinakain mo? Mayo? Wow! Ay! Ay! Ang takaw naman! Hindi ko madumi ng damit. Nakita kayo sa ano? Nakikita. Ito kamay niya. Ay! Kain na kain ng mayo. Nakakataba yan. Look at the outfit. Kikay. Ang earrings. Ang earrings, ang laki. Ang itsura, yan. Full body. Nyek! Ay, ba't nagsusay ba ka? Ano yan, manang? Uy! Dabka. Tama na. Basta tama na. Kakaligo mo lang. Harap ka doon sa kanina. Hello, Dada. Tawagin mo, Dada. Dada, pakanin mo. Tawagin mo, Dada. Bili. Dada. Tawagin mo, Dada. Dada. Tawagin mo, Dada. Hello? Hello ka, bili. Hello? Hello, Dada. Dada, hello? Asan ba Daddy Fernan? Uy! Asan daw Daddy Fernan? Fernan mo. Asan Daddy Fernan? Asan Dada? Asan Dada? Yun. Ay! Yun, nasa cellphone. Asan Dada? Dada Fernan niya. Ayun, Dada Fernan. Dada. Dada Fernan niya. Sa cellphone. Tama na. Bye-bye ka na, bye-bye. Bye-bye ka, Bili. Flying kiss. Mwah! Bye-bye. Bye-bye, Sheka. Cute daw, cute. Cute. Paano cute? Cute. Ang cute. Paano cute? Cute daw, cute. 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 Paano cute? Teka, paano cute? Ay, hindi matao, cute. Oh, cute. Ay, paano cute? Busy eh. Ay, Diyos ko, Sumusubsob pa. Cute daw, cute. Paano cute? Cheka, paano cute? Uy, beautiful eyes. Cute naman. Flying kiss. Mwah! Tama na. Bye-bye. Bye-bye, Sheka. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bless ka, bless. Ay, ayaw na mag-bless.